स्टूडेंट मु संजय आपण मानक स्वागत करुच्छे संजय स्टडी चैनल तो जो पिला माने वर्तमान स्लाइड अप को अपेक्षा करिसंती एवं सिटी थर्ड सिलेक्शन को अपेक्षा करिसंती सेमानक पई ए वीडियोटी हेल्पफुल रहइबो। तो आपण माने को अनुरोध वीडियोटी को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु जहाँ फल कि आपण मानक सठिक इनफॉरमेशन मिल पारिबो। तो सिटी 2024 रे जो माने परीक्षा देइथिले एवं फास्ट सिलेक्शन सेकेंड सिलेक्शन हो सारी से थर्ड सिलेक्शन केबे आसीबो कौन रही अपडेट आसतु आम सिटीर ऑफिशियल वेबसाइट को जाई देखिबा। तो आपण माने देखि परथिबे जदि आम फास्ट सिलेक्शन कटअप देखिबा फास्ट सिलेक्शन कटअप देखिबा तेबे फास्ट सिलेक्शन कटअप को देखिकी आम सेकेंड सिलेक्शन एवं थर्ड सिलेक्शन रो सेकेंड सिलेक्शन कटअप फास्ट सिलेक्शन कटअप को देखिकी आम थर्ड सिलेक्शन रो कटअप टी को एनालिसिस करिबा। ठीक अछि। तो जदि आम साइंस रो देखिबा फास्ट सिलेक्शन कटअप देखिबा पिला माने तेबे हमर फास्ट सिलेक्शन कटअप केते जाइतिला स्टेट कोटार केते जाइतिला यूआर पिला मानकर ना 43 जाइतिला केते जाइतिला 43 जाइतिला स्टेट कोटार जाइतिला हमर 43 आउ एससी पिला मानकर केते जाइतिला पिला माने ना 31 जाइतिला केते जाइतिला 31 एसटी पिला मानकर केते जाइतिला एसटी पिला मानकर जाइतिला हमर 24 जाइतिला एवं एससी बीसी पिला मानकर केते हमर कटअप जाइतिला जदि हमें देखिबा तेबे 41 जाइतिला एवं जदि आमे फास्ट सिलेक्शन रे एटा देखिले सेकेंड सिलेक्शन देखिबा प्रथमे आमे साइंस रे पिला माने करबा ओके देन तापर जाय कि आमे कोन करबा ना आर्ट्स रो करबा। प्रथमे साइंस पिला मानक पई कहि दोची यूआर केते गला 40 गला एससी पिला मानक पई यूआर केते गला ना 29.94 गला हैला एसटी पिला मानक पई केते गला ना 22.333 गला एससी बीसी पिला मानक पई 39.7015 जाई। तो जदी थर्ड सिलेक्शन साइंस पिला मानकर जो पिला माने साइंस रे रहिले से मानकर कटअप केते जिवो हैला देखो फास्ट सिलेक्शन कटअप फास्ट रे हमरो जाइथिला 43 सॉरी टिके केते पॉइंट जाइथिला विदि हमें देखि दो फास्ट सिलेक्शन कटअप केते पॉइंट जाइथिला केते पॉइंट केते ना 43.069 ओके ठीक अछि 43.069 31.5235 तापरे 24.6784 41.07 देखो पिला माने फास्ट सिलेक्शन रो कटअप जदि हमें देखिबा ये देखिबा 43 मन करो 43 एवं सेकेंड सिलेक्शन केते जाइछि 40 जाइछि केते गला 40 गला एससी पिला मानकर ये हला कोन यूआर पिला मानकर एठी यूआर पिला मानकर ओके नेक्स्ट एससी पिला मानकर केते जाइथिला ना 31 जाइथिला फास्ट सिलेक्शन पॉइंट मु कहूनी पिला माने 31 कहूची सेकेंड सिलेक्शन है 29 तापर एसटी पिला मानकर जाइथिला केते ना 24 एपटे केते जाइथिला पिला माने 22 जाइथिला एससी बीसी पिला मानकर जाइथिला 41 एबे एससी बीसी पिला मानकर जाइथिला 39 केतेटा पोस्ट पई हेथिला जति हमें देखिबा पिला माने हमर पाखा पाखी 1500 टी पोस्ट पई हमर आसीथिला सेकेंड सिलेक्शन केते पोस्ट पई आसीथिला पाखा पाखी 1500 टी पोस्ट पई आसीथिला जहा फल रे कि स्टेट कोटा को देखिबा ताले 426 एमती आसीथिला छाड़ 1500 नो पिला माने 1500 नुहे केते पिला मानक पई आसीथिला ना 1400 पाखा पाखी 1500 ले अधिक हो 1400 पाखा पाखी ठीक अछि 1400 पाखा पाखी रे हमर केते कटअप कमिछि एठी 3 जदी कमिछि माइनस हेछि एठी हमर केते कमिछि 2 माइनस हेछि एठी केते कमिछि सेही 2 माइनस हेछि ओके एठी मध्ये सेही 2 माइनस हेछि एबे वर्तमान केते पिला मानक पई आसीबो ना 400 पिला मानक पई स्टेट कोटा कथा कहूछि 400 पिला मानक पई कटअप आसीबो जदी 400 पिला मानक पई कटअप आसीबो ताले केते कमिबो रे पिला माने 0.50 केते 0.50 रु 1 भितर ही पिला माने ता माने जो पिला मानकर रहिछि 39 किंबा
38.5 ରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ୟୁଆର୍ରେ ରହିଛି ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ କଥା କହିଲି ପିଲାମାନେ, କେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ କହୁଛି ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ କଥା କହୁଛି। ଏବଂ 29 ଅଛି ତ ୟାକୁ ଆମେ କେତେ ଧରିବା ସେଇ ଏକ କମେଇଦେବା, କେତେ 28 କରିଦେବା। କେତେ କରିବା 29.94 ଯାଇଥିଲା, ତାମାନେ 29ରୁ 29 ହିଁ ପିଲାମାନେ ରହିବ ଏଥରକଟା। ଏସ୍ସି ପିଲାମାନଙ୍କର 29 ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଟ୍ସରେ ରଖିଥିବେ ସେମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ। ଏସ୍ଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଭଳି 22.33 ଯାଇଥିଲା, ତ ଏଠି 21.50 ଏସ୍ଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସ୍ଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଥରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଆଉ ଥରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ। ୟୁଆର୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ଆମର 39 ଏଇଦର 39 ଯିବ ନହେଲେ 38.5 ଯିବ ପିଲାମାନେ। ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଏସ୍ସି ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା ତେବେ ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ 29ରୁ 29 ଏଇଦର 29 ଯିବ ନହେଲେ 28.5, ଅର୍ଥାৎ 28.5ରୁ 29 ଭିତରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏସ୍ସି ପିଲାମାନଙ୍କର ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ଏସ୍ଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେଖିବା ତାହେଲେ 21.50ରୁ 22.33 ଭିତରେ ହିଁ ରହିବ, ଆଉ କମିବନି, କେବେ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ କମିବାର ହେଲା। ସେମିତି ଏସ୍ସି ବିସି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଏସ୍ସି ବିସି ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ ଯାଇଥିଲା 41 ଯାଇଥିଲା ଏଥରକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ। ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ କେତେ ଗଲା 39 ଗଲା। ତ ଏଥରକ ଯଦି ଆମେ ଏସ୍ସି ବିସି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ 39.705 ଅଛି। ତ 38.5ରୁ 39.70 ଯେଉଁମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହିଛି। ବୁଝିପାରିଲ ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଲି? ଯଦି ସେଇଭଳି ଆମେ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେଖିବା, ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବ। ଓକେ, ଦେଖ ବହୁତ କମ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିଲା। କେତୋଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଲା? ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 400ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଲା, ଅଧିକ ଆଉ ନୁହଁ। 400, 450 ଭିତରେ ହିଁ ପୋଷ୍ଟ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିନେ ନା ସାଇନ୍ସରେ କେତେ, ସାଇନ୍ସର ପୁଣି କମ୍। ଟୋଟାଲ୍ ହେଲା 400ରୁ 200 ଏଇଦର 200 ଭାଗ ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଟ୍ସ 200, ସାଇନ୍ସ 200, ନଚେତ 250, 150 ଏମିତି ଭାଗ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ଅଧିକ କରିଥିବେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ତାହେଲେ ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ଅଧିକ ସିଟ୍ ଆସିବ। ଯଦି ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା କମ୍ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ଅଧିକ। ମନେକର ଆର୍ଟ୍ସ କେତେ 2600, ମନେକର 2600 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ 2600 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଧରିଦେବା, ମନେକର ଗୋଟେ କହୁଛି। ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯଦି 2500 ପିଲା ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେଟା ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ବାହାରିବ? 100ଟା ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ବାହାରିବ ଟୋଟାଲ୍ 400ରୁ। ଏଠି ସେମିତି କେତେଟା ପୋଷ୍ଟ ଆଉ ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଇଁ ବାହାରିବ ନା 300ଟା ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବ। ଯଦି ସାଇନ୍ସ ପିଲା ଅଧିକ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବ। ବୁଝିଲ ତ କ'ଣ କହିଲି? ଆମର ଟୋଟାଲ୍ 400ରୁ ଏତିକି ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଟଅଫ୍ ଏତିକି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଆର୍ଟ୍ସ କଥା ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା, କେଉଁମାନେ ସାଇନ୍ସ ଆଉ କେଉଁମାନେ ଆର୍ଟ୍ସ ଅଛ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ କଲ, ଦେଖିବା କେତେ ପିଲା ତୁମମାନେ ଦେଖିଲ। ଆର୍ଟ୍ସର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ତେବେ ଆର୍ଟ୍ସରେ ୟୁଆର୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯାଇଥିଲା 37 ଯାଇଥିଲା। କେତେ ଯାଇଥିଲା? 37 ଯାଇଥିଲା। ସେଇଭଳିଆ ଏସ୍ସି ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ ଯାଇଥିଲା? 31 ଯାଇଥିଲା। ୟୁଆର୍ ପିଲାମାନଙ୍କର 37, ଏସ୍ସି ପିଲାମାନଙ୍କର 31, ଏସ୍ଟି ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ ଯାଇଥିଲା ନା 26 ଯାଇଥିଲା। ଏସ୍ସି ବିସି ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ ଯାଇଥିଲା ନା 35 ଯାଇଥିଲା। କେତେ ଯାଇଥିଲା? 35। ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ପିଲାମାନେ, ତେବେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ୟୁଆର୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା 35, ଏସ୍ସି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯାଇଥିଲା 30, ଏସ୍ଟି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯାଇଥିଲା 25, ଏସ୍ସି ବିସି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯାଇଥିଲା 34। ବୁଝିଲ କ'ଣ କହିଲି? ଏତିକି କ'ଣ ଯାଇଥିଲା। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ କେତେ ଯାଉଛି। ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ କେତେ ଯାଉଛି ଦେଖ। ମୋ ପିଲାମାନେ ପଏଣ୍ଟ କହୁନି, ଓକେ, ପଏଣ୍ଟ କହୁନି। ୟୁଆର୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ଯାଇଥିଲା 37, ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ଗଲା 35, ଏଥିରେ କେତେ ଯିବ ନା 34 ଯିବ। 2 କମିଛି, 1 କମିବ, 34 ଯିବ। 34ରୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ 33 ରଖିଛନ୍ତି କଦାପି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ହେବନି ବୋଲି ଭାବିନିଅ।
चांस नाही पिला माने काई ना बहुत कंपटीशन बहुत हार्ड एससी पिला मानकर से भाया जदि देखा 31 जाइला 30 तो एबे पिला माने जो पिला मानकर 29.5 केते 29.5 26 25 से भाया 24.5 रो अधिक जो पिला माने से मानकर चांस अछि जदि पिला माने एडमिशन न कले ताले स्पॉट भी अछि हला किछ असुविधा नै एससी एससी पिला मानकर 35 34 एथर गोटा 33.50 आर्ट्स पिला मानक पे 33.50 जो माने रखिचंती से माने कौन करि परिबे एडमिशन करि परिबे ठीक अछि ये थिला हमर कोन ना स्टेट कोटार साइंस आर्ट्स स्ट्रीम पिला मानक पे आर्ट्स कॉमर्स और साइंस पिला मानक पे थिला जो पिला मानकर बीट सांताली कोटा बीट कोटा उर्दू कोटा तेलुगु कोटा जो पिला माने देखुचंती से माने पिला माने कमेंट करो जे सर आम पे ना तुम मानक पे वीडियोटी अपलोड करी जदि वीडियोटी किसी इनफॉर्मेटिव लगी थाए पिला माने वीडियोटी जदि इनफॉर्मेटिव लगी थाए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करने सहित पाखर थिया बेल आइकन को ऑन कर दियंतु आउ जदि क्यों इनफॉर्मेशन वीडियो चाहूछंती तेबे कमेंट करंतु जे एई वीडियोटी आपण आनंतु आमे से वीडियोटी आनिबा माने कहिबो जे सर एई वीडियोटी आनंतु तो आमे से वीडियोटी आनिबा तमरो वर्तमान एटा आसला कोन हमर केते मार्क कट ऑफ केते रखले तुम माने पाइबो किंतु क्यों डेट तो मु कहिन ना तो स्लाइड ऑफ कौन कहली स्लाइड ऑफ एवं कट ऑफ केबे आसीबो से डेट रा वीडियोटा आमे खूब शीघ्र आनिबा को जाउछु थैंक यू फॉर वाचिंग पिला माने तो वीडियो को जल्दी रू जल्दी शेयर कर नियंतु काहे ना तुम सांग माने थर्ड सिलेक्शन पे अपेक्षा करथिबे जा पर कि से माने जानि परिबे ओके थैंक यू फॉर वाचिंग।